Ja sam oduvijek znala stvarno da ću se baviti obrazovanjem, samo nisam znala na koji način. Nastavni plan i program je jako ukalupljen, jako uzak, da tako kažem, ne ostavlja prostor za vrlo bitne stvari u obrazovanju za djecu ovog uzrasta, kao što su, na primjer, kritičko promišljanje, medijska informacijska pismenost, sve vrste pismenosti. Ja pokušavam da izađem iz tog kalupa, da radim sa učenicima i sa djecom na jedan drugačiji način i van tih okvira, u smislu da ono što su već naučili kroz taj nastavni plan i program i proces i formalno obrazovanje, da to upotrijebe u stvarnom životu na različite načine. Početak pandemije, naravno šok ko i svakome. Naravno, mi smo se svi po društvenim mrežama traži ideje, kontaktiraj kako sad, niko nas nije obučio ni da radimo na tom Teamsu. Ja sam isto Teams vidjela prvi put 13. marta 2020. godine. I tako po mrežama i naravno u tome je najviše Step, ja kažem, to je stvarno bilo jedna od divnih ideja, jedna takva podrška u tom vremenu kad smo svi bili zbunjeni. Bila je ideja da pošalju nastavnici iz drugih zemalja kao razglednicu u Step, kako protiče online nastava, kako su se snašli u tom periodu. Između ostalog, kolegica, moja prijateljica, inače koju znam zaista dugo, Azra Saračević iz Holandije, je poslala tu razglednicu u Step. I tako smo svi, kako smo dijelili ideje, mišljenja, ja sam pročitala tu razglednicu i onda skontamo, vidi, Azra isto tamo, znači jedan drugi sistem koji ja nikad nisam naučila i kod njih je online, šta, kako, naravno, čujemo se, kako ti, I onda ja u jednom trenutku kažem, super Azra, evo ja se čujem s tobom, čujem se s ovim nastav, to sve. Nekako mi rekao, ona djeca sama. I tako smo nekako kroz razgovor došli do pen pala, ja sam zaboravila da to postoji, da budem iskren, mislim, to je svjetski poznata, nije nikakva novina, onih pisanja pisama nepoznatom drugu. I došli smo na ideju da taj pen pal malo prilagodimo na način koji nama odgovara i da povežemo djecu iz moje škole i iz Azrine škole. Arijana i ja sarađujemo godinama, decenijama smo prijateljice, tako da kada sam došla na tu ideju da nešto ovako napravimo, to uopšte nije bilo teško sa Arijanom pokrenuti, jer Arijana je vrlo inovativna i kreativna i ne boji se započeti nešto, tako da je sam projekat se razvio u nešto veliko, vrlo brzo i vrlo lako. Prvo smo izabrali da ne bude previše djece, da se to može pratiti, da to ostavi stvarno neki trag. Izabrali smo po 11 učenika iz moje škole i Azrine škole i dodijelili im onako metodom slučajnog uzorka te pen pal prijatelje. Onda smo napravili zajednički sastanak gdje smo se prvi put tako svi zajedno vidjeli i objasnili im šta je zapravo cilj svega toga. Djeca su bila prvo malo zbunjena. Oni su mislili, napisat će možda pismo nekom prijatelju, će njemu odgovoriti ili neće odgovoriti, to i to, na tome se završava. Međutim, kad su vidjeli koliko sam ja ozbiljna u svemu tome i Azra, da to ima, znači, zaista jednu strukturu, cilj, šta mi želimo sa tim postići, i onda su oni nekako, da kažem, primili na to. Bibliotekarka je mene kontaktirala sa idejom da se spojimo s učenicima iz Holandije. Ja sam to mislila, možda onako organizujemo neki sastanak, upoznamo se, vidimo kako njima i to je to. Međutim, kada ona pozvala sve učenike koji će učestvovati, da nam objasni da ćemo mi 2 mjeseca intenzivno komunicirati sa učenicima iz Holandije, da će nam faktički postati online prijatelji. Meni je to nekako bilo interesantno, ali mi opet bilo izazovno nekako. Da moram 2 mjeseca da komuniciram s osobom o kojoj ništa ne zna, da moram da pričam na engleskom jeziku. Ja znala sam engleski, ali bilo mi kao da sada moram s nekim, da sve pričam na engleskom jeziku.
I sada, godinu i po nakon toga, uvijek kažem da mi to možda čak i najdrži projekat, jer nekako smo izašli te neke zone komfora. Uopšte nije kao drugi projekti gdje ću raditi neko istraživanje, prezentovati i slično. At the Pen Pro project, I got into contact with Amina, and I experienced it as a new experience because I really didn't get into contact with anyone from that region before. So yeah, it was very new experience, and I actually remember it as quite fun. We learned a lot of things about each other. For example, how is life in Bosnia and what are her favorite things to do there. And Amina is actually a really interesting person because she does a lot of activities. That makes me look like a boring person in comparison. But yeah, I find that quite interesting about the project. I onda smo krenuli da naprave pasoš. Znači, ja vama pričam 6 sedmica je to trajalo. Ja vama pričam odakle sam, u kom gradu živim, koji predmet volim, koje jezike pričam, odakle sam porijeklom i sve te neke informacije. Oni su trebali to da slože u jedan pasoš, da prvo da odvagaju koje su informacije bitne, koje su nebitne, kako da te informacije slože, da bi neko, znači vi sada uzmete, otvorite pasoš od učenice, ne znam, Amine Bahtanović i da možete, znači, fino da iščitate ko je taj dječak kojeg je ona upoznala, koliko ima godina, u koju školu ide i tako dalje. Jedna stranica je bilo obični podaci o našem prijatelju, onda kakav je obrazovni sistem u Holandiji, onda o mjestu gdje žive, pa smo razmjenjivali koji su izreke na holandskom. Inače, moja prijateljica Emilija, ona je iz Bugarske, tako da sam se ponekad, ona je pisala na bugarskom, ja na bosanskom, tako da sam dosta i to mogla razumjeti, jer mi je super to bilo. I na kraju smo trebali izraditi svoj pečat, odnosno kao u što pasoš ima pečat, i mi smo svoj napravili i moja ideja je bila kao da napravimo srce, ona se slikala, imala jednu polovinu srca, ja drugu i tako smo napravili svoj zajednički pečat. Moram reći da sam jako sretna kad čujem da su ta djeca i dan danas u kontaktu, što znači da smo im pomogli da razviju neka prijateljstva, da smo im uspjeli proširiti svijet. I ko zna, možda i ovaj projekat preraste u nešto još veće, pa uspijemo tu djecu i jednog dana dovesti jedne drugima, omogućiti im da se posjete i u stvarnom svijetu, a ne samo virtualno. Sistem je čudo, da kažem. Neke stvari koje želite i koje imate podršku i od kolega i od menadžmenta škole, niste u mogućnosti da uradite zbog nekih tehničkih stvari, zbog sistema, zato što to ne može, treba vam dozvola ova, ona i ne znam nija šta. Ali ako ste imalo kreativni, da tako kažem, ako ste imalo još uvijek puni volje i želje da to zaista radite srcem i svim, onda to možete izvesti. Ja nemam mogućnost da ih ocijenim, ali imam veliki broj djece koji rade sa mnom na različitim aktivnostima i kojima ta ocjena nije bitna jer su shvatili važnost onoga što stoji iza toga. A to je šta će ponijeti iz ove škole i kako to zaista mogu iskoristiti u nekom stvarnom, realnom svijetu gdje nema od 1 do 5.